तामीराती कामों के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त तामीराती काम जो है ज़ोर खरोश से चल रहे हैं, चाहे हम बारामूला की बात करें या दूर दराज अफ्तदा इलाकों की बात करें या इसके साथ साथ बाकी ज़िलों की बात करें। क्योंकि देखा जाए जब से मरकज़ी सरकार ने ये जो प्रोग्राम लाए गए बैक टू विलेज फेज़ फर्स्ट के हवाले से बात करें या सेकंड, थर्ड, फोर्थ या इस वक्त जो 5वां फेज़ चल रहा है, मुख्तलिफ लोगों के साथ साथ चाहे हम मुख्तलिफ बच्चों के साथ हमने बात की इस प्रोग्राम में, और इनका ये कहना कि इन प्रोग्रामों से जो है काफ़ी फ़ायदा मिला। यहाँ पे तलबा व तालिबात हैं बोनियार के रिहाइश पजीर इलाके के साथ साथ चाहे दीगर इलाकों के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं इस डिग्री कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे इस डिग्री कॉलेज का जो काम है वो ज़ोर खरोश से चल रहा है और तलबा व तालिबात जो है इस वक्त ज़ेर तालीम है। क्योंकि पिछले सालों की बात करें, पिछले सालों के हवाले से अगर देखा जाए काफ़ी तामीराती काम हुए हैं इन इलाकों में। यहाँ पे मुख्तसरन इस कॉलेज के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आप? माय नेम इज़ खालिद जावेद एंड आई एम फ्रॉम चाला। जी, आप मुझे बताएं जब से ये डिग्री कॉलेज यहाँ पे बनाया गया तब और कितने सारे मुश्किलात जो है ख़त्म हुए इस कॉलेज की बनने की वजह से? देखिए सर, यहाँ पे लाइब्रेरी है, जिम वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। जो बाकी लाइब्रेरी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहे हैं, क्लासेस ठीक चल रही हैं, स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। मुझे मतलब एज़ पर माई व्यू मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं, किन किन इलाकों से यहाँ पे बच्चे जो पढ़ाई यहाँ डिफरेंट इलाके से लोग आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ चाला से आते हैं, बीमियार से आते हैं, बीमियार भी यहीं पे पढ़ता है। अच्छा, बोनियार से आते हैं, नौशहरा से आते हैं, पीरनिया, बहुत इलाकों से यहाँ पे बच्चे। मेरा फर्स्ट सेम है, अगर मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम में होता तो मुझे पता होता कि बच्चों को कब से लगता है सरकार की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक सराहना कदम है। जी हाँ, मैं पहले आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आप आए और इस डिग्री कॉलेज बोनियार वालों के मतलब आप ये से क्या कहेंगे आप? मैं सरकार से यही कहूँगा कि जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस कॉलेज में, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताएं। मेरा नाम तारिक अहमद है। मैं कितने खुश हैं आप जब से ये डिग्री कॉलेज यहाँ पे बनाया? जी सर, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमने बहुत दूर जाना पड़ता था। एज़ लाइक यहाँ से, जैसा कि यहाँ से उड़ी जाना पड़ना था बच्चों को, और मैं आता हूँ जैनपुरा से, तो जैनपुरा से हमें बारामूला कांड बाग जाना पड़ता था कॉलेज के लिए। तो ये हमें इसका फ़ायदा ये हुआ कि सर सबसे पहले तो ये नज़दीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ये सिस्टम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि यहाँ पे हमें कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, और अच्छी तरह क्लासेस भी चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल भी नज़दीक हैं, वहाँ से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं? यस सर, वो भी आते हैं। तकरीबन लच्छीपुरा इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से भी यहाँ तक बच्चे आते हैं। पहले कितने मुश्किलात होते थे आपको बारामूला जाना पड़ता था, उन दिनों ट्रैफिक जाम भी, किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ा? सर दूर तो बहुत था, आपको पता है यहाँ से बारामूला तकरीबन 20-22-25 किलोमीटर दूर है। तो बच्चे यहाँ से जब कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता था, जिस तरह से कोई प्रॉपर्ली यहाँ पे कोई गाड़ी ना मिले तो उसको भी लेट हो जाता था किसी भी क्लास अटेंड करने को। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सिस्टम भी अच्छा चल रहा है क्योंकि हमें क्लासेस अच्छी तरह से अटेंड करने का मौका मिल रहा है, और हमने प्रॉपरली टाइम पे हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। कितने खुश हैं आज आप? सर हम बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पे हमें नज़दीक भी हो रहा है और अच्छी तरह से क्लासेस भी चल रही हैं, इस चीज़ में हम बहुत खुश हैं। पे काफ़ी जो है तामीराती काम हुए, चाहे हम इस डिग्री कॉलेज के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में जो है कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, और यहाँ पे मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आलिया हमीद। आप कहाँ से? सर मैं यहीं से बीमियार इलाके से, जहाँ पे कॉलेज है। पहले कितने सारे मुश्किलात होते थे आप बच्चों को? सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि कुछ बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी वजह से उनको स्टडी जो है स्टॉप करनी पड़ती थी क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलेज अवेलेबल नहीं था। यहाँ से उड़ी, यहाँ से बारामूला जाना पड़ता था, तो जिसकी वजह से फिर बच्चे जो है अपनी स्टडीज़ को स्टॉप करते थे। अब जबकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोनियार ये यहाँ आया तो इससे हमें बहुत से फ़ायदे मिले। लाइक कुछ एरियाज़ के बच्चे हैं, उनने यहाँ एडमिशन लिया, जिनको फ़ियर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किराए का कोई डर नहीं है, अब वो इजीली अपनी स्टडीज़ जो हैं वो आगे बढ़ा पा रहे हैं। आपको लगता है इससे पहले आप बच्चों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था? यहाँ से बारामूला ट्रैफिक जाम भी हो और काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश आते थे। जब से यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनाया गया, कितने सारे मुश्किलात ख़त्म हुए? सर बहुत सारे मुश्किलात ख़त्म हो गए क्योंकि ट्रांसपोर्ट का ऑलरेडी बहुत सारे
یہ ہیں پرابلمس چل رہی ہیں. ٹائم پہ انسان نہیں پہنچ پاتا تھا, کچھ کلاس کو بنک کرنا پڑتا تھا, کچھ کلاس اسکپ ہو جاتی تھی, جس کی وجہ سے پھر ایگزامینیشن کا جو پرابلم ہے ہمیں وہ پھر اسٹریس آ جاتا تھا بچوں پہ, کیونکہ جب ہم کلاس لے نہیں پا رہے تھے ٹائم سے تو پھر جب کلاس بنک ہو گئی تو اوبیسلی کیریئر وہیں پہ اسٹاپ ہو جاتا. اچھا قدم ہے یہ سرکار کی جانب سے. سر بہت اچھا قدم, کیونکہ پور فیملی ہو امیر فیملی ہو, یہ ایک لائک ہم ایسا کہیں گے باغ ایک ہے ہمارے لیے, خصوصاً اس ویلیج کے لیے, کیونکہ یہاں پہ کچھ ولیج ایسے ہیں, دور دور سے ولیج ایسے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ مطلب پڑھتے ہیں, بچے جو ہیں یہاں پڑھتے ہیں. اس وقت کتنے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اس کالج؟ سر بہت سارے بچے, آؤٹ آف 300 سے زیادہ ہیں. جو لائن آف کنٹرول کے جو نزدیکی علاقے ہیں وہاں سے بھی بچے آتے ہیں؟ جی سر وہاں سے بھی بچے آتے ہیں. تو سرکار کے لیے کیا میسج رہے گی آپ کی طرف سے؟ سر سرکار کے لیے ہمیں صرف یہ میسج رہے گی کہ جتنی فیسلٹی یہاں ہے اس سے اگر زیادہ ہی ملے تو بہتر ہوگا, کیونکہ پھر سر کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں اگر بیس پوائنٹ اچھا ہو تو انسان کا جو ٹول ہے وہ بھی بہتر رہتا ہے. تو اس لیے ہم یہ مطلب اپیل یہ ہے کہ اس کالج کو اور زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. سب سے پہلے اپنا نام اور کہاں سے؟ السلام علیکم, میں رشاواڑی سے ہوں. جی ہاں, بہت سارے مشکلات ختم ہیں اور سب بچوں کو یہاں پر بہت ضروری نیسسری ہے آنا, اور اگر یہ کالج نہیں ہوتا ہمیں بارہمولہ جانا ہوتا, اور کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اویلیبل نہیں کر سکتے, ان کے پاس کرایہ وغیرہ نہیں ہوتے, پھر اس وجہ سے وہ نہیں کرواتے ایڈمیشن کالج میں. تو اس کالج میں ہمیں بہت فائدہ ہو, یہ ہمیں بہت نزدیک ہے. سب یہاں سے بچے آتے ہیں, کون کون سا علاقہ ہے؟ نلوگ سا, لچھی پورہ, بہت سائڈ سے, رشاواڑی, ترکانجن, ہر جگہ سے بچے آ رہے ہیں. کتنے مشکلات ہوتے تھے پہلے؟ ہمیں بہت مشکلات ہوتے تھے, جو اور بچے تھے وہ نہیں آتے تھے کالج, وہ بولتے تھے ہمیں دور ہے, ہم نہیں اویلیبل کرایا نہیں, پیرنٹس وہ اویلیبل نہیں کر سکتے تھے, نیڈس نہیں کر سکتے تھے. تو اب ہمیں بہت مشکل, پہلے بہت تھا, اب ہمیں مشکل نہیں ہے, اب ہم آ سکتے ہیں, اور ہر جگہ کے جو بیک ورڈ ہیں تو وہ بھی آتے ہیں. اب یہ سرکار کی جانب سے یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایک سرانہ قدم ہے, یہ ایک اچھا قدم ہے. ہاں, بہت اچھا قدم ہے. ہاں, اس کے لیے ہم تھینک یو کہتے ہیں سب. سر اگر ہم اس بونیار کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں کی بات کریں, پہلے بچوں کو کافی سارے مشکلات ہوتے تھے, بچوں کو بارہمولہ جانا پڑتا تھا. جب سے یہاں پہ ڈگری کالج بنایا گیا ہے, کتنے سارے مشکلات جو ہیں بچوں کے ختم ہو چکے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے بچے جو ہے کافی خوش اور مطمئن ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل, یہ کالج صرف 3 سال پرانا ہے. 2019 میں اس کا آرڈر نکلا تھا, اور 2020 سے اس کالج نے یہاں سے فنکشن سٹارٹ کیا, کام کرنا سٹارٹ کیا. اور جیسا آپ دیکھ ہی رہے ہیں سنس لاسٹ 3 ایئرس تو کافی ترقی ہوئی ہے, کالج بھی کافی ڈیولپ ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر کے لحاظ سے مطلب ہماری مین بلڈنگ بھی لگ بھگ 95% جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہے. یہ فیبریکیٹڈ ہٹس آپ دیکھ رہے ہیں. تو جتنے بھی ویسینٹی کے جتنے بھی علاقے ہیں, دور دراز کافی جو مطلب انریچیبل ایریاز ہیں, کافی محنت اور مشقت کر کے بچے جن کو بہت دور جانا پڑتا تھا, اب ان کے لیے آسائش ہے کہ وہ یہاں پہ آرام سے آ سکتے ہیں. اینڈ دس از ایٹ دیئر ڈور اسٹیپس. آپ کو لگتا ہے سرکار کی جانب سے ایک سرانہ قدم ہے؟ بالکل, اور خاص کر اس علاقے کے لیے جو سرحدی علاقہ ہے اور بالائی علاقہ ہے, تو جن بچوں کو یہاں سے بارہمولہ یہاں سے اوڑی جانا پڑتا تھا, تو ان کے بالکل مطلب ویسینٹی میں یہ کالج کھلا ہے. تو اس کے لیے مطلب ہم مشکور ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے, جنہوں نے یہ قدم اٹھایا. بونیار کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بچے اس ڈگری کالج میں, کیونکہ آج ہم نے مختلف بچوں کے ساتھ بات کی, تو ان کا یہ کہنا کہ جو مرکزی سرکار کے ساتھ ساتھ LG انتظامیہ یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ پہل کی گئی, یہ کوشش کی گئی, یہاں پہ ڈگری کالج بنایا گیا, اس کی وجہ سے ہمیں کافی فائدہ آیا. اور دیکھا جائے اس سے پہلے ان بچوں کو کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بونیار کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سے بچے جو ہے ڈگری کالج بارہمولہ جاتے تھے, ان دنوں ٹریفک جام بھی ہوا تھا. اور بچوں کا یہ کہنا ہے جب سے یہاں پہ اس ڈگری کالج کی سنگ بنیاد ڈالی گئی, اور اس وقت جو ہے کافی بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں, اور یہ بچے جو ہیں کافی خوش اور مطمئن دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ ساتھ UT ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ کوشش اور پہل کی. بارہمولہ بونیار سے میں ارشاد بٹ, گلستان نیوز کے لیے.